Sio busara kufanya maamuzi kwa haraka ama kwa pupa wakati umekasirika, wakati umekasirishwa, wakati una furaha nyingi, ama wakati una huzuni nyingi, ama wakati umelewa hauko na akili timamu. Sio vizuri kufanya maamuzi wakati huo. Ni vyema kufanya maamuzi wakati akili zako zimetulia, hasira yako imetulia, moyo wako umetulia, katika mudi ambayo ni ya wastani. Sio furaha nyingi wala sio huzuni nyingi, wala uko soba, akili yako iko sawa, hujalewa. Huo ndio wakati wa kufanya maamuzi. Kwa sababu ukifanya maamuzi wakati umekasirika sana, huenda ukafanya maamuzi yasiyo sawa. Ukifanya maamuzi wakati una furaha nyingi, baadaye utajiuliza maswali, kwa nini nikaahidi vile? Kwa nini nikaahidi? Kumbe ni furaha ilifanya kufanya maamuzi mengine. Ama uko na huzuni nyingi, unafanya maamuzi kwa sababu kuna mtu kakuhuzunisha. Ama umefiliwa, ama ukaona tu fanya maamuzi ya haraka, alafu baadaye wakati huzuni mondoko unajiuliza maswali, nilifanya nini mimi jamani? Ama wakati umelewa, akili zako haziko timamu, unafanya vitu mpaka baadaye unajiuliza, ati mimi nilifanyaje? Umetumia, kwa mfano, umetumia mshahara wote umeula wote, alafu baadaye akili zinarudi timamu, unasema what, nimefanya nini mimi? So sio vizuri kufanya maamuzi kwa haraka. Ni vizuri kuchukua muda wako. Pia ni vizuri kumuuliza Mungu na kumuhusisha Mungu katika kila maamuzi unayotaka kufanya, iwe maamuzi mazuri ama maamuzi mabaya. Kwa kila maamuzi, muamuzi ni Mungu. Muulize Mungu kwanza. Mungu akubariki.